A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu wa syirra Allah taala wa nafa'ana bi ulumina barakatina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa rzuqna fahman imatal mujtahidin wa ilhaman malaikatal muqarrabin. Wa man la yaskutu minal warisati bihalin khamsatun. Dan bermelasiman yang tidak gugurlah yayaman daripada harta warisan bihalin dengan kondisi apapun, dengan alasan apapun, dengan kondisi apapun, khamsatun itu 5. Jadi 5 draw orang yang hana gugur daripada hak warisan. Istilah haji hana patah tutu matang je kecok harta warisan. Nya na 5 draw orang. Yang pertama az-zaujani, itu 2 zaujan. Zaujanyan ai zauju wa zaujah. Jadi zaujanian, zauju sabah, zaujah sabah. Makna zauju itu suami dan zaujah lah isteri. Suami isteri nyan hana gugur je cok harta warisan. Ya lagian. Ka. Wal abwani, dan 2 ibu bapa, ai abu wal ummu, maksudnya ayah dan ibu. Nyan urunyan juga hana gugur daripada harta warisan. Je cok. Daripada 15 draw urung ilikut, adakala na 15 bertambah 7, 22 draw urung likut, nyo yang berhak tak 5 draw nyo. Nyan urunyan hana gugur daripada harta warisan. Wajib, maksudnya na hak lebih hak gecok urunyan. Salam awaladun sulbi, dan anak kandung. Zakaran kana au unsa, itu laki-laki ada ia ataupun perempuan. Anak kandung. Pua agam, pua inang nyan sangat berhak urang gecok harta warisan. Jadi 5 draw urungnya, nyo hana islah gugur daripada harta warisan. Yang pertama, suami isteri, le dan put itu ayah dan ibu, dan kelimang anak kandung. Nyan zakaran ke khabar mukaddam daripada sikana. Ya rabji zakaran ke khabar. Ku khabar mansub karena khabar kana al-mansab fatah. Karena fil madinah kisah boji perafa isim penasak khabar dalam huwa ke isim. Orang tahu yu unsa ngata pada zikran. Kah, lady. Ya lagian. Ino gebegah urang haji cok harta warisan. Wa mala yarisu bihalin sabatun, dan bermelasiman yang tidak mewarisi ia dengan kondisi apapun, dengan alasan apapun, itu ada 7. 7 orang nyo haji kecok harta warisan. Karena na si pepe hal yang haji kecok le orangnya. Yang pertama lah abdu, itu hamba. Budak. Budak hanjit icok harta warisan budak. Maka harta tidak boleh memiliki harta. Budak nyan harta daripada si Said. Jadi harta tidak boleh memiliki daripada harta. Ya. Abdu adalah budak laki-laki. Kalian wal ammatu, dan budak perempuan. Walau ambara birakiki lakanal ula, dan jikalau mengibarat oleh musannif dengan rakik, niscaya adalah itu terlebih baik. Jadi hukum musannif mengibarat iatih dengan abad sabah dengan ammah sabah. Sandaji hukum musannif mengibaratkan dengan rakiknya lebih agak lebah. Jadi menyo abad itamang budak laki-laki, hanya itamang pada budak perempuan. Yang nekun ammah itamang pada budak perempuan, tidak pada laki-laki. Sedangkan ibarat dengan rakik ialah umum kalimat ji kulli, itamang budak dalam ji itu abad dan ammah. Lagi kan. Ciu dalam al-abdu kan dalam. Ciu le dalam. Ji munan ji berkitab. Le dalam yo. Ya cara macam. Wal abdu huwa lawatan al-insan. Quran kana au raqiqan. Yang kun abad hamba daripada logat adalah manusia, itu merdeka ia ataupun tidak, yang kena hamba. Pernah merdeka ataupun hana yang namakan dengan hamba. Ka. Kalau. Wa syar'an, dan pada syarak khasun birraqiqi, itu yang dikhususkan dengan rakik, dengan budak. Wa huwa al-muradu huna, dan bermula dari rakik itu maksud di sini. Ya. Jadi abadnya maksudnya putra budak. Ya, menan kah?
Wal masyhuru annal abada khasun bi zikrin. Tu. Bi zakari. Abad khusus dengan urang agam. Ya, maka hanai tamang je pada urang inong dalam. Lagi kepegah le Ibnu Hazam dan sebagainya. Ka. Uyuk lam lang kurang uyuk. Lakanal ula. Kapat lakanal ula. Cile. Li'anal abada la yasmilu amatu. Kerana sungai abad tidak melengkapi ia, tidak masuklah ia oleh ammah. Ala masyhur, dah pendapat masyhur. Maka sabit padanya kusur pendek. Balau ambara birakai, akan tetapi jika ibaratkan dengan rakai, niscaya teristiqnalah daripadanya barang disebutkan. Daripada mudabbar dan umul walad. Jadi menyuarakan nyan hanai tamang pada mudabbar dan hanai tamang pada umul walad. Dan si mukatib juga hanai tamang dalam ji. Ya, menan. Jadi budaknya je nak limang buah bagi. Nak budak kenen tu. Budak kenen lah budak masih kecil. Nak abadnya lah budak laki-laki. Nak ammahnya budak perempuan. Alian na ji mudabbar, budak mudabbar. Alian na budak si mukatab. Lamit tebuh roh. Alian na umul walad. Jadi na nambah bagi budak. Ya, sampai. Kuno kalian ku dausi. Kuno ilom. Ino dah kenduk keban perbedaan ji. Dalam yang hanaji cok harta warisan wal mudabbar dan budak mudabbar. Budak yang nak perjanjian. Wa umul walad dan umul walad. Budak yang kali pelahir anak si Said. Wal mukatib dan si mukatib. Mana mukatib? Budak lamit tebuh roh. Cik dalam yang empat. Wal mudabbar yang empat dalam. Cik definisi dia. Wal mudabbaru huwa raqiqu alladhi qalahu sayyidu anta hurun. Dan bermula mudabbar adalah itu budak, itu raqiq alladhi yang telah berkatalah baginya oleh sayyidnya. Ikutlah sayyid baji. Anta hurun ba'da mauti. Bermula engkau itu merdeka sudah kematianku. Ialah budak mudabbar. Jadi ikutlah sayyid kah munyo lun mati kah merdeka ke? Munyo lagi ke pegat perjanjian dinamakanlah dengan budak mudabbar. Ingat betul no yang beri dia kabut ujeri. Andalin ada krip mo. Ingat betul. Ya, mudah. Kah? Wa umul walad. Tibang ke umul walad. Umul walad adalah ammatu lati istauladuha sayyiduha. Iaitu budak perempuan alati yang telah melahirkan ia anak Said. Ya, kali pelahir anak Said jika merdeka status nyan juga tidak boleh mengambil harta warisan daripada Said. Soalam wal mukatibu dan mukatib huwa alladhi qala lahu sayyidu ka abtuka ala dinaraini tu'zihima ila fi syahraini. Berkatalah Said baginya, seperti engkau menebuskan akan aku ala dinari di atas 2 dinar yang menunaikan keduanya, engkau tunaikan keduanya ila fi syahrin hingga pada 2 bulan. Fa in adaituhuma ilayya, maka jika engkau menunaikan akan keduanya 2 dinar ilayya kepadaku, fa anta hurun, maka bermula engkau itu merdeka. Fa yaqabbalu, maka menerima ia fahuwa la yurasuna. Benar. Mereka budak semua katib usun. Ikah menyenapeng 2 dinar, menyenapeng kah 20 juta. Lombi tempoh kah 2 bilion, puak peng kelun selama 20 juta, nyan kah merdeka ke? Nyan makalah dengan budak mukatib. Lamit tubuh draw. Ji yang tapeng di draw. Kerja bangunan. Yang tapeng. Hijuk ke Said tu, nyempak lun peng ke draw ni tubuh draw ku. Nyan si mukatib apabila mati Said muno hana ji cok harta warisannya. Ya, benar. Kah? Padi roga. Padi roganyo. Abad. Mudabbar umul walad, kah? Nyan mukatib benar noh, ujuk. Ujuk betul, tak berat duk kah? Wa man ladzi ba'dahu, adapun bermula budak alladzi ba'dahu yang sebahagiannya budak hurun itu merdeka. Iza mata an malin milkihi, apabila mati ia daripada harta miliknya budak. Bi ba'dhihi, dengan sebahagiannya
huru warasahu, niscaya mewarisi ia akannya harta, qari bahu akan kerabat dekatnya, hurun yang merdeka. Man budak si tengah kan merdeka, si tengah tu galam merdeka. Maksud mana? Kah kapo peng kelun 20 juta merdeka ke? Ji, 10 juta KIB peng ke Syed mana? Tinggal 10 juta tu. 10 juta tu untuk ijuk ke Syed. Nyan si tengah merdeka, si tengah hana. Moyo mati budaknya dan harta budak mana? Ahli waris je kecok. Maksud si akwa budak. Ji napeng. Kali tubuh kelun long Syed daripada budak. Kali tubuh 10 juta. Ji napeng ji mentang. Kudika mati, na harta warisan ji, na honda dan sebagainya ji, na harta 10 juta ada. 20 juta mana milik daripada ahli waris, 10 juta milik daripada si Syed ji. Yang tubuh. Melagan budak yang kan merdeka si tengah, na harta ji, dia kecok oleh ahli waris. Kan? Jadi makna qarabah, so saudara dekat ni. Qarabah lebih likut. So nak likut lebih berah. Yang merdeka, qarabah yang merdeka, baik qarabah yang lamin. Soalam jicok daripada harta budak angka merdeka si tengah. Wa zaujatuhu, dan isterinya. Yang isterinya juga jicok. Ya benar. Soalam jicok wa mu'tiku ba'dahu, dan si mu'tik orang yang memerdekakan ba'dahu sebahagiannya. Benar. Ka. Jadi budak hani jicok harta warisan, selanjutnya. Wal qatilu, simak. Dan orang yang membunuh, la yarisu miman qatalahu, itu tidak mewarisi ia daripada siman yang membunuh ia akan nyaman. Sawa'an kana qataluhu madmunan, bersama adalah membunuhnya itu yang bersalah, amla adapun tidak. Selanjutnya, urung yang nak cok harta warisan adalah urung poh, urung sumpah. Anu poh ya. Berarti ya, saja harta ayah mano. Anu yang ipoh ya yang nak cok harta warisan. Ayah gepoh anu, letak harta anu mano juga hanya cok harta warisan. Ya lagian. Gambar? Ya. Bahkan ni mah hanya cok. Karena gepoh harum sebagai takzir bagi dia. Ya, sebagai denda bagi katanya supaya baik roh membunuh lagi. Dia mengatakan, okey gepoh ayah aku juga cok harta. Tak le harta ayah ada. Kriat tu lo. Kriat putus boleh kriat aku. Macam tu aku bi racun ke dia. Mengatakan lagi kan. Kan? Maka ajalah agama hang bi lagi kan. Ka. Pua ke tapoh nyan kerana bersalah adapun hana. Tak bersalah. Kagak zina musan kan. Mutapoh dia darajam. Nyan juga nampak harta warisan. Ada kalangan gepoh gop, saya ada gepoh gop. Nah hak kisas, tak kisas saya tengok kan. Nyan juga dia hanya cok harta daripada orang syik tu. Kata kisas. Ada kalangan anu ipoh gop, geja ayah ai, mengepoh tak anak mana, mati anak mana. Karena ipoh gop, nyan juga ayah mana hanya cok harta warisan ba anu. Karena gepoh. Walaupun ji adalah nah kisas baji. Ya benar. Ka? Kisahnya dia tengok dapoh gop, gepoh tengok. Tak so gop batah ego tengok. Gop so tengok batah ego. Dah sogok patah gop. Dah benar kisah. Tumbala. Kisah tumbala. Mak dia hana ino. Di Arab dia hana dia. Ya benar. Kom kisah rajam. Tacu dah gop. Tun nasab 2 juta si tengok. Semayam mu. Kau cara. Mak dia hana ino. Ya. Wal murtadu, dan orang murtad. Orang murtad juga tidak boleh mengambil harta warisan. Wa misluhu, dan seumpamanya orang murtad itu al-zindiku tu zindik. Kafir zindek. Ibangkan zindek wahwa man yukhfa al-kufra wa yadhharu islama. Itu siman yang menampakkan, yang menyembunyikan ia akan kekafirannya dan menampakkan ia akan keislamannya. Zindek. Zindeknya urung kafir, namun kepada orang Islam. Kepakai jubah, dia kepakai gesemayan, namun kan orang Islam orang kafir. Nyan gan hana je kecok harta warisan. Nyan iwa kepada si murtad. Nampak Fatih? Nampak? Baik tahu ni Fatih, kena Nyan man huruf pujadam. Kalam huruf syarat. Yuhfa fi'il mudhari'. Ka yuhfa nyan fi'il mudhari' bina majhul. Kiban. Anak kaji dulu. Ka bu ji warfa pai bersama maf'ul. Zamir dalam huwa ke pai al kufra yang ke maf'ul. Ya benar.
Ha? Soalam. Selanjutnya wa ahli millataini dan ahli dua agama. Maksudnya dua buah agama antara Islam dan kafir. Benar. Ha? Fala yarisu muslimu min kafirin. Maka tidak mewarisi oleh orang Islam daripada orang kafir. Wala angsuhu dan tidak mewarisi oleh sebaliknya. Ya. Menang silam, orang kafir dengan orang Islam tidak mewarisi. Contoh mana? Ayah kafir, anak kata mang Islam. Mati ayah mana? Anak yang Islam mana? Hanjit icok harta daripada ayah dan sebaliknya. Wa yarisu kafiru minal kafiri. Dan mewarisi oleh kafir daripada orang kafir. Mana kafir je. Kafir je icok harta warisan. Anak kafir ya kafir. Yang juga je icok harta warisan. Wa in ikhtalafat millatuhuma, sekalipun bersalahanlah agama keduanya, walaupun sama agama mandua. Ka Yahudi wa Nasrani, seperti Yahudi dan Nasrani, ayah agama Yahudi, anak agama Nasrani. Nyan dia cok. Ya, kepegang. Mana ku kepu mang ya hukum no, tu kat agama Islam, kepu kat bahasa kafir. Nya tu kedina. Kadang singa te je qadi orang Islam. Kafir, ya bagi harta warisan. Bermumpum neo. Oh, je cok je harta warisan ni. Ya, benar. Makiban cara bagi, nya wallah alam mau ada pom belum. Mungkin lagi orang situ kena cakap bab kena, menanyo mungkin. Kemudian wala yarisu harabi min zimmi, dan tidak mewarisi oleh kafir harabi daripada zimmi. Kafir harabi yang juga tidak mewarisi daripada kafir zimmi. Ma urun syi'i kafir harabi, anak kafir zimmi yang hijau harta. Berapa mana kafir harabi? Kafir harabi, kafir hanya bayar pajak, kafir wajib perang. Kafir zimmi, kafir yang ditanggung. Nak bayar monoplan, nak bayar pajak. Tinggal di Indonesia, nak bayar pajak ke negara. Nyan hajib perang kafir yan. Kekal zimmi. Wa'aksihi dan sebaliknya. Wal murtadu la yarisu bin murtadin. Dan bermula orang murtad itu tidak mewarisi ia daripada orang murtad. Orang murtad juga hanjir kecok harta daripada orang murtad. Ya, hai kata mang kafir. Anak udah tamang kafir sit. Kamu murtad mandua ke? Nyan hanjir cok harta warisan. Anak hanjir cok harta ayah. Ayah orang syik juga hanjir cok harta anak. Alian orang murtad wa ma min muslimin, dan tidak boleh mengambil harta warisan si murtad daripada orang Islam. Orang syik kan murtad, anak Islam hanjir cok menang harta orang syik. Wala min kafirin, dan tidak boleh orang murtad mengambil harta warisan daripada si kafir. Ya, benar. Wallahu a'lam bissawab. Duduk nak kan?